Assalamualaikum, welcome to Gentleman's Vlog. امروز است 26 جولای 2026 بخیر دیگه. ما که ستار آدی برای ناشتا کردو. یک جایی رئیسه که استاد ماشاءالله عمرش 30 ساله دیگه 50 سال تجربه در اکسپریانس داره منه آملیت پراठा پخته کردو بخیر. دیگه کافی مشهور است مرحبا آواز مرحبا دالی در بروریه. یادش مو نشان میده که کیست و حال مو رمونده. یالی بو رسیده در لوکیشن وست اری سوزوکیا دیگه هتل است از استاد نعیم دیگه al جانزی موری بانگ بوری. السلام علیکم استاد نعیم دگیری چهار واره خیلی نیاز دور خیلی شکر. ویسه سرویس شما چند تا چند سوتیم که شما ماین بخیر. سرویس از ما صبح 7 بجه که است تا 12 بجه رسته. خب دیگه چی تیار نیست که نعیم استاد. تیار که است پراठा آملیت ہے شیرچای ہے سیاه ہے سوزن. هر قسم چای دیگه پراठा آملیت اسپیشال. ناشتا دیگه ان شاء الله نمیشه. خدا خیر سانن باید. گفته‌ای سرویس رو بگیرید چند سال سرویس دارین شما. تو آدمایی که میشناسه مرا بالکل اون خدا چه خبر دارن. دیگه خب ما منیزی فیلد از 2006 هست دیگه. اوه ماشاءالله. 20 سال میشه دیگه الان 2026 شد. خب ماشاءالله در مریابات چند سال شما کس صرف کردین؟ مریابات اصل می 15 سال چه مریابات کٹ کردم. 15 سال مریابات دیگه بروری چند سال یعنی 5 سال چه درو د بروری تیر کدر ای دیگه. اوه ماشاءالله چطوره مریابات خوبه بروری؟ نه اردوش خوبه. اردوش بسته. نه بالکل. خب تقریبا روزانه چقدر آمونین دیگه؟ زولا بگم چی بگم پراठा بگم. پراठा که است روزانه مشنه دیگه. یک نیم ساعت سه دو ساعت دنه مشنه. اوه ماشاءالله. منتلی اینکم خوب میتونی بس. منتلی اینکم علیما بتشی. دکتروی چی پرسان میکنه بچه اینکم چی پرسان میکنه. لیکن نه یا جد دروغ پوب نیست دیگه. روز یک 2000 کار مونی دیگه. اوه ماشاءالله خدا برکت بده ان شاء الله. جور باشه. تعریف ضرورت نداره دیگه نه ماشاءالله کافی سینیر است هستین از مریاباد نه شناخته میشه پر مریاباد نه میشناسه دیگه بروری ماشاءالله نه 5 سال که درو صرف کردیه اور اینا قابل تعریف است دیگه ماشاءالله اینا پراټیز نه مشهور منه بروری دیگه ون نو لیوسای که هر کس پراټیز نه خوش مایا کس د برابر طبیعت جوړ نه آمریشم تر دیگه چایشم برابر است و تمامی چیز بلی एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस बोलता है गुफ्तेश बिल्कुल चलो ठीक है अलबा मु के सभी ने अगेन शाइनी बाज व्यूअर्स रमो फीडबैक में इस बारे मजीद जाके ना दिगा मजीद इंफॉर्मेशन माइन दिगा मु द पोर्तुगल में एक सवाल दिगा जान रखा खास बड़े व्यूअर्स इंपॉर्टेंट है कि रेठा है ना मु के मालूम कनी हमरा खबर नहीं बराश खबर नहीं भाई पराठा किस रेठा है पराठा चाहे चाइना में कौन से करोगे पराठा किस अजमो 60 रुपए बिरा पराठा ऑमलेट अर्धू शेक रेट 60 रुपए دیگه چای किस 130 रुपए कोबी कलांच است رزق कोब 190 रुपए دیگه چای سیا लेमन 50 रुपए सादे शी 40 रुपए است तो चाइना चीज साहब चाइना 60 रुपए سیا सॉस चाइना के सामान 60 रुपए और ये चाइना चिन को मैंने चाइना के 4 कोब में काफी फेयर प्राइस है खुद प्राइस मुनासिब है دیگه पराठा ऑमलेट आलू 60 रुपए अलग अलग 60 रुपए نه अलग 60 रुपए دیگه पराठे शम 60 रुपए ऑमलेट शम वही बता ग्रेटा है आइटम आई नेम बाय दिखा वाला शो ऑर्डर में मस्त नहीं है डिलीवरी वाला था बिल्कुल मेरे से ना डिलीवरी वाला नंबर कोई नहीं बाय कस्टमर 0313 84 65 343 और शो मोबाइल तने निकल दे नंबर कितने बाय सुबह 8 बजे तक 12 बजे तक तक دیگه ऑर्डर कम में तने आशुस खास नंबर है शो के स्टोरी برامونه थैंक्स अ लॉट और دیگه नोशिजान कदीम पराठा ऑमलेट नहीं में चाय शम जबरदस्त है एवरीथिंग इज बेस्ट in quality دیگه یالی ماشاءالله اینجا برو پورا استاب که است نیم بای که است چای پلاونه تمام عاشقی چای ساعت نیم است دیگه کاکای چطوره چای ما ایستانه بخیر که است ذائقه چطوره السلام علیکم و علیکم السلام خوب چای میده فصلان سو پراठा मराठे शामिल वगैरह सो जो है چای والا ساده چای سلیمانی چای تمام چای تمامیش چای کدین شما خیلی تستیه او ماشاءالله خیلی خاطر دخانه دستی بایکاٹ کردیم روز شن کب چای میکنید تقریبا شما اینجا استاپ صبح چای شام
सेट टेम्पो से है सेटिंग बराबर है दिखा स्टार्टिंग में शेक तो दिखा तमाम आशिक चाय जोर के देंगे ना माशाल्लाह मा يعني कस्टमर आदर और मादर है ये तमाम स्टाफ माशाल्लाह किससे ना कस्टमर आए नहीं भाई ऐसा ओके ايش كنا يريك بتخوي انت بقار يريك طبيعت مسينيه مجبور تبين شاي بكره ओ जबरदस्त है कोई ना बेस्ट रिव्यू ही कस्टमर आए नहीं भाई ऐसे तो के अड़े सोच क्या मतलब माशाल्लाह इंजक बेहतरीन माहौल है मस्त है मतलब नेचुरल माहौल साथ चंद रखता है सुजुकी वगैरह دیگه مزید کسبر معدنی جی نه شناخته معلوم شغال خوبین بخیر جاشن جوره شکر شما می جماعین کسان ناشته بونین مكسر همیشه من جمعی که از 4-5 سال همین چی مولی مستعد زبردست آملیت پراٹھا وغیرہ میده دیگه خب آن مطلب شما مگر تنیست منجی ضرور باید که است نیم شد بسیار زبردست پراٹھا جو او ماشاءالله نیم کسته خریدار زیاد داره دیگه کسٹمر زیاد داره دیگه बेस्ट ऑफ लक नईम भाई हो माशाल्लाह एक तमामी किस कवरेज नईम भाई बतक दिगा इंशाल्लाह शुमों के इश्तियाक दिन बाइन किस ऑर्डर में थे फोन में थे नंबर शुमो निशान दे दें लेकिन हमारे में थे विजिटर में थे माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त जायका दे ना हम चाय शम पराठे जी हर चीज़ दिगा निगा ख्याल बेलिन ख्याल फैमिली बेलिन निगा खुश बाशन आबाद बाशन खुदा हाफिज़